बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार ने पैमरा से रिलेटेड एक इंतहाई आम केस की समाअत की है। इस केस का ताल्लुक ISPR के साथ है। कुछ दिफाई तज्जिया कार जो टीवी पे आते हैं और कुछ गैर तहरीरी तौर पर मर्जी के साथ पैमरा ऐसी पाबंदियां लगा देता है जो कानूनी तौर पर उनको इजाजत नहीं है। इस मामले पे आज किस तरह हुकूमती वकील को जस्टिस बाबर सत्तार ने खरी खरी सुनाई है, ये आपके सामने रखना है। और दूसरी तरफ गंडापुर और मरियम नवाज की दौरान इजलास बड़ी झड़प हुई है। मामला क्या है, चूंकि उस मामले का ताल्लुक तो इमरान खान के साथ है, लेकिन मरियम नवाज ने किस तरह जारहाना लहजा अपनाया है और गंडापुर ने क्या जवाब दिया है, ये आपके सामने रखना है। बहुत सारे लोग जिनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है, उनको तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरीके से छुड़ाई जाए, लेकिन ऐसे जब कामयाबी नहीं हुई तो अब बहुत सख्त किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। इनमें चौधरी हाजी इम्तियाज जो है वो जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, उनका एक घर मिसमार किया गया है। ये क्या माजरा है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का एक पूरा सिलसिला शुरू है। हम देखते हैं अभी अहमद चट्ठा जब उनको सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया गया तो उनके अब रिश्तेदारों को उठा लिया गया। रात को तहज्जुद के वक्त जो है वहां पे चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के बाकी जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं उनके घरों में रेड का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगरचे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर इस वक्त चुके एक यूरोपीय यूनियन का वफद आया हुआ है, शायद इस वजह से अभी तक जो है वो कंटेनर्स नहीं लगाया गया, चूंकि इस वक्त आलमी सतह पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आप जो है वो इंसानी हकूक की वायोलेशंस कर रहे हैं, आप जमहूरी कदरों की पामाली कर रहे हैं, आप आइनी और जमहूरी हकूक नहीं दे रहे, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं, जो आपने बाकायदा ट्रीटीज साइन किए हुए हैं, उस पे आप अमल दरामद नहीं कर रहे। तो वैसे तो रूटीन के मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी कंटेनर्स के साथ बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिले है, शायद आज या कल से ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर शुरू किया जाए। लेकिन अब आप देखिए कि हाजी इम्तियाज चौधरी वो अब तहरीक इंसाफ के साथ हैं। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर उन्होंने वोट नहीं दिया। और पहले तो हमने एजाज चौधरी के जो एहलिया हैं वो मुसलसल उन्होंने बताया कि किस तरह उनके इस्लामाबाद के घर पर धावा बोला गया। फिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो उनका हाजी सेक्रेटरिएट है वहां पर भी धावा बोला गया। और फिर जो उनका 16 चक कराड़ी वाला घर है, अब बताया जा रहा है कि उसको मिसमार कर दिया गया है। और कसूर क्या है, एक लोकल एरिया है उस पे वो घर उनका आबाई घर है वो कायम है। उनकी वालदा जो है वो इस वक्त 100 साल के करीब उनकी उम्र है, उनको भी तंग किया जा रहा है। और ये कितना यानी एक घटिया और गिरी हुई हरकत है कि आप इस लेवल पे उतर आए हैं। और कसूर क्या है, सिर्फ ये कि भाई आपने वोट नहीं दिया, आप तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो अब पहले DPO थे अहमद मोहिउद्दीन, बड़े अच्छे उनका नाम है, टिकटॉक पे भी बड़े वायरल हैं और वाइड DPO हैं जिनके यूट्यूब पर भी 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और जब तक वो मंडी बहाउद्दीन में रहे हैं तो इस तरह जो जुल्म का बाजार है वो कम अज कम नहीं हुआ। अब उनको हटाया गया, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि कहीं ये भी सियासी बुनियाद पर तो नहीं हटाया गया। वो अब चकवाल के DPO बने हैं और पीछे से एक वसीम खान साहब नए DPO आए हैं। जब से वो आए हैं एक ऐसा जुल्म का बाजार बगैर गर्म किया जा रहा है जिसके अंदर आए रोज हाजी इम्तियाज चौधरी और सियासी जो लोग हैं उनके घरों पे धावे बोलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक दीवान फैमिली है मंडी बहाउद्दीन से, उनके कारोबार और फैक्ट्री को सील किया गया। फिर बिल आखिर उनको नून लीग के अंदर शमूलियत का ऐलान करना पड़ा और फिर उनकी वो फैक्ट्री जो है वो खुली है। यानी आप कोई नून लीग का, पीपल्स पार्टी का नहीं है तो वो इस मुल्क के अंदर कारोबार नहीं कर सकता, वो इस मुल्क के अंदर जो है वो आजादाना कोई बात नहीं कर सकता, वो कोई इज्तिमा के अंदर शरीक नहीं हो सकता, उसकी जमहूरी और आईनी जो हकूक हैं वो पामाल किए हुए हैं। फिर ये भाषण दिए जाते हैं हमें मुख्तलिफ इजलासों में कि कौमी यकजहती के लिए हमें ये करना चाहिए। भाई आप खाक कौमी यकजहती करेंगे, आप तो कौम को तकसीम कर रहे हैं और तकसीम के पता नहीं एजेंडे पे हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है जो हाजी इम्तियाज चौधरी
اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل کیا گیا ہے۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگرچہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے عمران خان کی جو توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ان کی ضمانت کا معاملہ ہے، آج جو ہے وہ پیمرا جس طرح ان آفیشل ایک پابندیاں لگا دیتا ہے کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، پھر ٹی وی چینلز کو ہدایات جاتی ہیں کہ بھائی یہ ریٹائر جرنیل جو ہیں یا بریگیڈیئر ہیں فلاں اس عہدے کے، وہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے اس کو پریزنٹ کریں گے۔ اب نہ یہ کہیں پہ تحریری بات ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار آج انہوں نے اس کی سماعت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر اور پیمرا کا کیا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ٹی وی پروگرام میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، یعنی یہ اب کس کھاتے کے اندر ہمارے ادارے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیمرا نے دفاعی تجزیہ کاروں کی آج ٹی وی پروگرامز میں شرکت آئی ایس پی آر کی اجازت سے مشروط کرنے کا جو اصل ریکارڈ ہے وہ مانگا گیا تھا عدالت کی طرف سے، تو وہ ریکارڈ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ یہ ریکارڈ لے کر آئیں، پیمرا خود کو کیوں شرمندہ کر رہا ہے؟ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آئی ایس پی آر نے پیمرا کے سامنے اپنے یہ پیمرا والے جو وکیل ہیں، حکومتی وکیل جن کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے جواب دیا کہ آئی ایس پی آر نے پیمرا کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وکیل پیمرا: آئی ایس پی آر کیسے ڈائریکٹو جاری کر سکتا ہے؟ آئی ایس پی آر کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی آئینی ادارہ ہے، کوئی قانون کے تحت بنا ہے، کوئی رولز کے تحت بنا ہے؟ یعنی یہ ادارہ جو ہے وہ کیا اس طرح ہدایات دے سکتا ہے پیمرا کو کہ آپ جو ہے وہ اس کو لیں اس کو نہ لیں؟ یعنی یہ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا نام جو ہے وہ نہیں چلایا جاتا، اور وہ ٹی وی چینلز پر ان آفیشل پابندی ہے، کہیں لکھا پڑا قانون نہیں ہے، کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے، لیکن جب عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی پابندی نہیں ہے، کوریج نہیں دی جا رہی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ آئی ایس پی آر کیسے ڈائریکٹو جاری کر سکتا ہے؟ آئی ایس پی آر کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ وہ جو بھی کہیں، پیمرا ایک سٹیچوٹری باڈی ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیمرا کے ریکارڈ کے مطابق ٹی وی پروگرامز میں دفاعی تجزیہ کاروں کی شرکت سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے چیئرمین پیمرا کی تحریری طور پر منظوری ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں تحریری منظوری کہاں ہے بھائی؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اور آئی ایس پی آر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو چیئرمین پیمرا کی زبانی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ تو پھر اخیر ہو گئی نا، یعنی ایک طرف کوئی لکھی پڑی بات ہو تو وہ بھی آپ عمل درآمد نہیں کرتے، اور ایک طرف آپ کو زبانی طور پہ کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے تو ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ آنا چاہیے، تو آپ نے وہ بغیر کسی تحریری درخواست کے یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے ادارے کس طرح ننگا ناچ کر رہے ہیں، اشاروں پہ کٹھ پتلیوں کی طرح جو ہے وہ ناچ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف کل ایک عام اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس ایپیکس کمیٹی کا آپ کو علم ہے، اس کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی اور کوشش کی گئی کہ یہ احتجاج جو ہے وہ پوسٹ پون ہو، لیکن ایسا عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے جینون ہیں، بڑے سادہ ہیں، جن پر عمل درآمد کرے تو حکومت نہیں رہتی۔ اور ویسے رانا ثناء اللہ ٹھیک کہتا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل درآمد کریں تو عمران خان تو وزیر اعظم بن جائے گا، لیکن ہم پھر سارے اڈیالہ جیل ہوں گے، چونکہ کرتوت ہی ایسے کی ہیں۔ اب یہ آج کی جو سٹوری ہے دی نیوز کی، انصار عباسی کی، اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ منگل کو ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے ایک عام رکن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نصیحت کی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے احتجاجی ریلیاں پنجاب لانے سے گریز کریں، کیونکہ ایسے سیاسی اقدامات سے بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بھائی کون سی ہم آہنگی آپ کو چاہیے؟ یعنی آپ داخل ہونے دیں ان کو تو ہم آہنگی برقرار رہے گی، جب آپ ان کو روکیں گے تو ہم آہنگی خراب ہوگی نا۔ یعنی آپ ان کو یہ بتائیں گے، یہ تاثر دیں گے کہ آپ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کو ادھر پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر کہا گیا اجلاس کے اندر علی امین گنڈا پور سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا سے مظاہرین لانے کی بجائے پنجاب میں اپنے کارکنوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف پنجاب میں آپ گھروں پہ حملے کر رہے ہیں، آپ گھر مسمار کر رہے ہیں، آپ خواتین اور بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں، اور پھر یہ نصیحت کر دی ہے کہ پنجاب میں آپ جو ہے وہ ایکٹیو کریں۔ واہ بھائی واہ، کیسی! اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک باخبر ذریعے نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیسے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ حملے کے طور پر پشاور سے اسلام آباد تک
एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ऐसे एहतजाज से जानो माल का भी नुकसान होता है। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई को खसूसन पंजाब में दरपेश मुश्किलात के बारे में आगाह किया इजलास को। फिर वो कहते हैं कि गंडापुर ने इमरान खान के मुताल्लिक भी बात की कि पीटीआई के बानी चेयरमैन 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं। उन्होंने शिकायत की कि हमारा लीडर जेल में है, हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर शरीक वो कहते हैं एक जरिए ने बताया कि मरियम नवाज का लबो लहजा जरा सख्त था, लेकिन गंडापुर ने अवामी तासर के बरक्स पुरसकून अंदाज से जवाब दिया। ताहम दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस नहीं हुई। जरिए ने क्यास की है। अब ये स्टोरियां इस तरह घड़ते हैं, ये सहाफ़ी और अंसार अब्बासी तो अब क्या सराइयों पे, और कल भी इनकी खबर जो है वो बाउंस हो गई थी, और ये बहरहाल देना इसलिए पड़ता है कि ये चूंकि चंद टौटों में इनका शुमार होता है, तो खबर क्या सोचा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, किस तरह खबरें फीड की जाती हैं, तो ये इस वजह से आपके सामने रखना जरूरी है। अब वो कहते हैं जरिए ने क्यास किया कि गंडापुर पुरसकून थे और उन्होंने सख्त लबो लहजा इख्तियार नहीं किया क्योंकि वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ बैठे थे। जरिए ने नकवी और गंडापुर की कुर्बत का मुशाहरा करते हुए बताया कि उन्हें लग रहा था कि पसे पर्दा कुछ हो रहा है। जब जरिए से पूछा गया कि गंडापुर या कमेटी के किसी और रुकन ने पीटीआई और हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात की, तो उन्होंने कहा इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई। ताहम जरिए ने कहा कि दोनों वज़राए आला की जानब से अपनी बात कह जाने के बाद एपेक्स कमेटी के एक रुकन ने गंडापुर को नसीहत की कि केपी से पंजाब में एहतजाजी रैलियां लाने से बैन सूबाई हमांगी को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस कदम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला को बताया गया और नसीहत की गई कि पीटीआई को चाहिए कि वो पंजाब से अपने वोटर्स और हामियों को सूबे में एहतजाज के लिए मुतहरक करे। एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। आर्मी चीफ, DGI-SI और दीगर सर्विसेज चीफ जो है, बल्कि नई एजेंसीज के जो चीफ्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर शरीक हुए हैं। तो अब ये बात तो तय हो गई। जो कहते हैं कि गंडापुर नहीं बोला, तो गंडापुर ने इमरान खान की रिहाई का मामला इस कमेटी के अंदर उठाया है, बताया है कि अगर आप हम आगे चाहते हैं तो ये बोगस और नाजायज जो मुकदमात आपने चलाए हुए हैं, जो बनाए हुए हैं, इससे असल हम आंगी को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक मुख्तसर मरियम नवाज और गंडापुर की जो झड़प है, वो जो है जिस जारहाना अंदाज में एक मुतकब्बर खातून जो है, वो जिस अंदाज के अंदर वो आगे बढ़ी हैं, तो उन्होंने ये बात की और गंडापुर ने अपना जो मुकदमा है वो इस इजलास के अंदर आगे रखा है। बाकी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।